अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल ज़िया एंड यू आर वाचिंग ऑफ कोर्स कुरतुल ज़िया यूट्यूब चैनल, जो कि आपका भी है, मेरा भी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। नीचे कमेंट में आ रहा था आसिफ साहब के हवाले से वीडियो बनाए, अब तो वो इस पे जो रजब ने शराब पी कर जो है वो लाइव आए हैं, तो उस पर भी उन्होंने जस्टिफाई करना है कि रजब के मुंह से निकल आया, रजब ने गलती कर दी, कोई मसला नहीं। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि उनका अपना कॉल है, फेल है, वो सच और हक की बात करते हैं। सो वो मेरे लिए रिस्पेक्ट के काबिल हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नो इशू। वो उसको जितना मर्जी सपोर्ट करे जाएं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इस तरह की बात करना चाह रही हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। किसी का घर ख़राब ना हो, किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखें, लाइव आता है रजब, लाइव आता है रजब की साला भी लाइव आता है, रजब का जो बहनोई है वो भी लाइव आता है। अब आपको पता है रजब का बहनोई और जो उसके घर वाले हैं यानी कि गज़ल के सास ससुर हैं, वो कितने ज़्यादा चालाक हैं। प्यार मोहब्बत है, लेकिन प्यार मोहब्बत तभी होता है जब इंसान के पास पैसे होते हैं। ये बहुत ही तल्ख हकीकत है, लेकिन हकीकत है। अब चूँकि इसके पास गज़ल की टोर ही वहाँ पर बहुत अच्छी है, अपने ससुराल में है, बंदों की तरह फिरती है, व्लॉगिंग बड़े धूम-धाम से करती है। क्यों? क्योंकि रजब डाडा है, ठीक है? रजब जो है वो व्लॉगिंग करता है, करोड़ों रुपए उधर जाते हैं, लाखों रुपए कमा रहा है। तो वो क्या है कि गज़ल थोड़ी ऊपर है, जिसकी वजह से जो उसका अ, बहनोई है, वो भी कुछ नहीं कह पाता। वो भी कहता है चलो डॉलर आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, मैं क्या ही कहूँ, ये पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है और उसकी बहन है, तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि आजकल आपको पता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। सो अगर आपको बैठे-बैठे आपकी बेगम को, आपकी बेटी को पैसे आ रहे हैं, उनके नाम के ब्रांड ओपन हो रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कहते। फिर आप किसी को गलत करते हुए देखते हैं ना, तो आप देख भी नहीं पाते। आप कहते हैं कि नहीं यार, ये सही कर रही है। तो यहाँ पर ना गज़ल के जो इन-लॉज़ हैं उनकी सिचुएशन वैसी है, साथ में उसके ख़ावंद की भी सिचुएशन वैसी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो कि अब रजब का वीडियो लीक हुई जिसमें उसने शराब पी हुई थी, मैंने पिछली व्लॉग में वो वीडियो बनाई भी कि भई ये इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? इस चीज़ से होगा क्या? और जो ये दुश्मनियाँ ले रहा है, कभी किसी को कुछ कुत्ता-बिल्ला कह देता है, कभी किसी को कुत्ता-बिल्ला कह देता है। देखिए, मैं उस बंदे के खिलाफ नहीं हूँ, उसकी हरकतों के खिलाफ हूँ। एज़ अ इंसान आप किसी इंसान से नफ़रत नहीं कर सकते, लेकिन जो है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो देखता है या नहीं देखता, बट मैं कहती हूँ कि उसकी जो हरकतें हैं ना, वो अनबियरेबल हैं। वो मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक तो उस गलती पे गलती करी जा रहा है ना कि आप एक गलती ठीक कर लो, आप अपने आप को दुरुस्त कर लो, आप वहाँ पे बैठे हुए आराम से लाइव करो, या अगर वहाँ पे बैठे हुए हो तो व्लॉगिंग करो, सिंपल। आप तड़ियाँ लगा रहे हो, आप लोगों को बुरा-भला कह रहे हो, बोल रहे हैं, बोलने दो, भाड़ में जाएँ वो लोग। लेकिन आप जो इस सिचुएशन में अभी हो, आपको चाहिए कि आप थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। यहाँ पर रजब जो है ना, उसके अंदर ना सब्र देखा जा रहा है, ना तहम्मुल देखा जा रहा है, ना ही जो है ना कोई लचक देखी जा रही है। यहाँ पर मैंने बार-बार और बारहा ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा माँ जी को, माँ जी की फैमिली को, ईमान के बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर उन्होंने रजब को कंट्रोल ना किया। रजब जो है ना वो बहुत ही अजीब बनता जा रहा है। पहले और अब रजब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले वो क्या था, मासूम सा था, उसको इतना दुनियादारी का पता नहीं था। चलो ठीक है, पैसा आता है, दुनियादारी का पता लगना शुरू हो जाता है। आप तेज़ भी हो जाते हैं, वो मसला नहीं है। तेज़ होकर आप बुरी आदतें अपना लें, तेज़ होकर आप सबके साथ दादागिरी करें, तेज़ होकर या पैसे मिलने के बाद आप ये कहें कि तू मेरा पहाड़ नहीं चूक सकता, तू कौन है, तेरी की औकात है, तू की है। भई औकात जो होती है ना, ये अल्लाह बनाता है, ठीक है? अल्लाह दे के भी नवाज़ता है, मतलब, और अल्लाह ताला लेके भी जो है ना आपकी रस्सी खींचता है। तो रजब को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डरे, अल्लाह ताला की पकड़ से डरे, और रजब की माँ को चाहिए कि काइंडली आप अपने बेटे को समझाएँ। मैं बार-बार कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी। एक तो वहाँ पे शराब पी रहा है, दूसरा पता नहीं वहाँ पर लड़कियों के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछले दिनों वो बैग देखा जा रहा था। अब हमने आँखों से तो नहीं देखा, तो हम क्यों किसी के बारे में कुछ कहें? लेकिन शराब तो पी है ना, वो तो सारे लोगों ने देखी है, तो शराब तो है ही हराम। तो आप जो नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, क्या आपने रजब को कहा है कि तू भी ये पढ़ा कर, सुकून मिले? भई इतने पैसे का फ़ायदा क्या जब आपको रात को चैन की नींद नहीं आ रही, आपको सुकून नहीं मिल रहा, आप पल भर रो रहे हैं, तो ऐसे पैसा तो कोई किसी काम का नहीं है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی بددعاؤں سے ڈریں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، جیسے عائشہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے، یا میں یہ نہیں کہہ رہی میں بھی دودھ کی دھلی ہوئی ہوں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو سدھارنے کا کام بھی تو آپ ہی لوگوں کا ہے نا۔ اگر میں کچھ غلط کر رہی ہوں اور مجھے کوئی سمجھا رہا ہے تو پھر مجھے سمجھ آنا چاہیے۔ یہاں پر جی رونے دھونے سے ماں جی کچھ نہیں ہونے والا، غزل رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایمان، اگر آپ میرا بلاگ دیکھ رہی ہیں تو کائنڈلی رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونے والا، اتنا پیسہ کمانے سے کچھ نہیں ہونے والا، اگر بندے کی جان ہی نہ رہی، کیونکہ وہ بہت زیادہ گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے، بہت زیادہ ہی گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اور پہلے تو تھوڑی سوشل میڈیا پہ وہ والی شراب نوشی والی جو ویڈیو تھی وہ گردش کری تھی، اب تو بہت زیادہ ہی جو ہے لوگ اس کو پھیلا رہے۔ تو جب آپ ایسے کام کریں گے تو لوگ آپ کو ٹرول کریں گے، لوگ آپ کے اوپر تبصرے کریں گے، لوگ آپ کے اوپر باتیں کریں گے۔ سو وہ والے حرکتیں اپنائیں جو کہ ایز اے رول ماڈل کوئی آپ کو دیکھ کر اپنائیں، جیسے کہ بچے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی لائف دیکھتے ہیں۔ اب آپ ایک لائم لائٹ بن چکے ہیں لوگوں کی نظروں کے سامنے، یہ عزت نہیں ہے کہ آپ شراب پی کر سامنے آ رہے ہیں، آپ گندی گندی، اوف اللہ، اتنی گندی گالی کہ اب آپ گالی دیں تو آپ کی زبان پلیت ہو جائے۔ آپ اتنی ہیوی گالی دے رہے ہیں کہ کل کو آپ کا بچہ دیکھے گا، آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہے، وہ دیکھے گی، وہ کیسے گزارا کرے گی اس بندے کے ساتھ؟ اتنا ہائپر بندہ، اتنا مطلب میں کہتی ہوں ہر چیز پہ تماشے لگانے والا بندہ، وہ کیسے گزارا کرے گی اس کے ساتھ؟ سو یہاں پر میں اس بندے کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کی حرکتوں کے خلاف ہوں کہ وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ اپنے لیے آگے اور زیادہ جو ہے نا مشکلات کریٹ کر رہا ہے، وہ اور زیادہ اپنے لیے نا مسئلے مسائل کریٹ کر رہا ہے، دشمنیاں لے رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دشمنیاں بہت بری چیز ہیں، ایک بندے کے ساتھ دشمنی کر لو، آپ کو نہیں پتا کہ کہاں سے جو ہے نا آپ کے دشمن نکل کے سامنے آتے ہیں۔ سدھو موسے والے کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی دشمن۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھا نہیں تھا، وہ بہت اچھا تھا بندہ، اب آگے کیا ہے بیہائنڈ دا سین مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کائنڈلی اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، اپنی حرکتوں پہ کنٹرول کریں، لوگ آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسے کرتے رہے تو آپ ماں جی آپ کے لیے، غزل کے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ رجب اتنی دشمنیاں مول لے رہا ہے، اتنی بری حرکتیں کر رہا ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ اور مجھے تو ترس آ رہا ہے کہ آپ نے ایسے بندے کے ہاتھ میں ایک پھول جیسی بچی کو تھما دیا جس کا نام ایمان ہے، اور پھر آپ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے رہے۔ اس کا باپ کیسا ہے؟ باپ جو ہے وہ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا باپ نہیں ہوتا، ٹائم دینے والا باپ بھی اپنے آپ کو بچے کے لیے پریپیئر کرنے والا بھی باپ ہوتا ہے کہ بھئی یار میرا بچہ آگے سے کیا دیکھے گا، یہ ہے میری عزت۔ سو جی یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا اور کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ تو کائنڈلی اگر میں نے کچھ اچھا بولا ہے یا اچھی بات کی ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن کے تھرو کامنٹ ضرور کریے گا۔ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس کے خلاف ویڈیو بناتی ہوں تو میں اس کی دشمن نہیں ہوں، میں اس کی حرکتوں کی دشمن۔ سو